Pasensya na po, ngayon lang po ako naka-record. Di po ako nakasali sa admin abuse kasi umalis po kami. So, ito na po yung Happy Holidays update. Kuya, buksan mo na lang muna aircon. So, basahin na po natin Christmas update for Santa's Annual Event, new rewards, new season pass, new plans. Okay. Walang new brain rot, guys. Ay, akin na ito kay Zoe. Ito new? Bago siya, guys. So, tiyan nyo. Bago siya. So, ito, MR Pashkan. Ice Dragon Cannelloni. Tingnan natin yung event. Ay, wala na siya. Ano to? Ano to, ha? Ano to? Lang, guys. Ayanin ko na diba? Okay, Sir Richmond. Ano kailangan? Seeds farm? Ano to, guys? Comment nyo nga kung paano to. Christmas week. Ito yung kailangan mabuo natin siya. Build Santa platform. So, week food. Santa guys, comment nyo nga kung paano to. Hindi ko alam yan. Hindi pa natin open yung yung admin chest. Stick with a server. Wait lang nga. Wait lang, guys. Ay, hindi pala dyan. Ito, ano ba to? Cycle. Something new has been unlocked in the it's Santa Workshop. Santa Workshop spawns unique Christmas brain rot. Defeating the Christmas brain rot will drop seed needed for the event. Okay, use the Beyond Totem to visit Santa's workshop. The Christmas brain rot can only be found in Santa's workshop. Okay. Answer. Okay. Skills lang po. Skills. Lagyan na natin water bucket, guys. Water bucket. Water bucket tayo, guys. Hindi pala. Kamali ako. Dito pala sa bag. Water bucket. Okay, go. Water bucket. Tingnan natin yung guys. Okay na yan. Go. Ilagay na natin, guys. Yun. Okay, ano next? Build Santa week food. Okay, laging ganito. Okay, easy. Easy lang yan. Tingnan natin lahat para wala nang problema. Okay, balikan ko na kayo, guys, pag tumubo. Ay, hindi pala. Ito pala Christmas. Okay. Balikan ko na kayo, guys, pag tumubo, Okay, guys, tumubo na. Kunin na natin. Lang. Ganyan natin to dito. Wait, habo na natin yan. Okay, tatlo. 9K, 10K. Plants. Diba kayo, kasi yung sa'yo pa lang 5K na eh. Yung grab. 2,000. Lang, guys, Tapos yung kay JR, pati kay Zoe. Let's go. 5 tama, kasi 5K sa'yo. Okay, kailangan na natin magbigay. Ayan na, 8,500 na. Tapos yung mga pinakain. Ayun na, mga sampurin. Okay, ayan na, guys, tumutubo na sila, guys. Grabe yung Dali lang pala na itong update na to. Okay,
Tara na. Let's go guys. Go na. Benta natin to. Wala naman po kwenta guys. Binibenta lang to mga to. I want to sell my brain. Wala ko pag may secret. Okay, let's go. Ito ulit. Tanim natin. Ayan. Let's go. Tanim. Okay guys. Yan na. Antay na lang natin. Tsaka, ano itong bamboo pack guys? Nasa gilid ko. Okay, mayroong ano ba? Kumpisa ng quest. Open card. Back. Easy. Merge mutate plants. Okay. Guys, ito na pala yung balita sa mga plants ko. Medyo wala pa. Balikan ko na lang kayo ulit guys pag tumubo to. Okay guys, tumubo na. Ang laki na ito. Guys, ang laki na ito. Tingnan nyo guys. 233 damage. Ito may ano to? 116 damage. Pero kukunin kami guys. Pasensya na kasi. Wait lang, kunin ka namin. So, madali lang tong update na to guys. Okay? Tingnan natin yan. Ano yan? Let's go. Ay, habang inaano ko, itanim na natin para ano na. Okay, saan na yung tanim? Saan na? Let's go! Ito ba na? Ano to guys? Festival grape seed. Paldo guys. Okay guys, subo na natin to guys. To. Wait lang. Ito guys ah. Okay, let's go. Go. Balik na natin yan. Okay, last na to guys. Means play up. Okay. Go. Reset. Reset tayo guys. Ano to? Ano to? Ito brain rot. Ito pala yung brain rot. 8.3k. Mean seeds. Okay. Okay, open natin itong grade na to. Ano makuha ko maganda? Ay, hindi. Okay, ano? Para saan to guys? Comment nyo na guys. Oh! Ang ganda! Guys, ang ganda nito. Lagay natin siya sa gitna. Ang ganda. Ay! Nakuha ko na? Ano bang ibig sabihin ito? 13. Pante. Ano to guys? 5, 4, 3, 2, 1. Nawawala siya. Okay. Ito seed. Nakuha ko na. So, benta lang natin to guys. Wala naman mga kwente. Let's go guys. Woo! Ikunin na natin to. Para kasi nag-reset tayo, diba? Okay. Seeds. Okay, tanim. Meron pa isa. Let's go. Babigay na natin to.
let's go na. Next time guys, i-method ko na to guys sa itong ano na to. Itong mint spicy guys. I-method ko yan. Abangan nyo lang yan. Ibenta na natin to guys. So guys, battle lang ako guys. Mag-battle lang ako. Okay, let's go battle. Hindi pa natin mababattle to. Okay, go. Let's go. Fumble. Go mga planks. Go mga mga gusto tawag dito. Go. Defeat. Uy, isang beses agad. Go guys, go. Sige pa, guys, medyo lag lang ako We can do this if we stay. Laka, napupunta na sila. Ay. Nakalag ako. Guys, pasensya na, lag ako. Ay, nag-failed guys. Kasi naglalag ako Pasensya na guys, nag-failed ako. Kunin natin tong plants na to. Go guys. Kunin natin pang plants. Naman natin to Let's go. Lagyan natin sa Christmas. Okay guys, go. Okay, plants. I'm fine at 2 minutes. Lagay na natin. Okay guys, abangan nyo na lang ako guys sa susunod kasi time to babay na guys. But thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.